बोला नंदे कवार हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। रत्न सिंहासन मौड़मणि नीलाचलवासी घटघटवासी हृदय हृदय निवास करिथिबा प्राणर ठाकुर मोर जगन्नाथ महाप्रभुंकर पद्म पंकज चरण रे अनंत कोटि दंड। माँ माने भाई माने प्रभु आमर कृपा करी आमको ये भागवतर सत्संग देइचंती, तेणु आपण मानकर चरण बंदन करी स्वागत करुची दिव्य दरबार। गत पर्यायर कथा आमे शुणुथिले श्रीमद भागवतंकर षष्ठ स्कंदंकर 11तम अध्याय। वृत्रासुरर अंतरर सुंदर दिव्य भाव जेउथिरे से भगवत चरण रे निर्मल भक्ति लोडुथिला, आउ आमे सेइठारे बाणी को विराम देइथिले। आसंतु पारायण प्रारंभ करिवा, ग्रंथ प्रवेश करी जेउठारे पारायण विश्राम नैथिले सप्रेम कहिवा बोला नंदे कवान हो प्रभु कमल लोचन तो पादे रहु मोर मन। हो प्रभु कमल लोचन अछि पड़ी हेमंत पापी मोहि जाऊं उत्तम साधु संग हेमंत पापी मोहि जाऊं उत्तम साधु संग माँ माने भाई माने बड़ सुंदर भाव प्रकट करुची वृत्रासुर। कहूची महाप्रभु सारा जीवन बीतीगला उत्तम संग मु कली नाही। कथारे कहती जदि जनकू बा जनकर स्वभाव संपर्क रे आपण जानिबा पई इच्छा करिसंती तेबे तार संग मंडली टी देखु, तार फ्रेंड सर्कल। आपन जदि तार संग मंडली टी निर्णय करिनेले तेबे बुझीजिबे तार चरित्रटी किभଳି हेइथिबो। कारण से जो भली गुणर से सेई भली गुणर सांग साथी जोगाड़ करिथिबो। वृत्रासुर कहूची मु तो नीति प्रतिदिन असत संग कली, महाप्रभु मो भाग्य को टिके उत्तम संग साधु संग दियो, मते एमिति करी दियो। हे कमल लोचन तुमर पद्म पादरे सदा सर्वदा मोर मन लाखी करी रहु। मन तो भारी चंचल, पानीर ऊपर स्तर रे पोखरी रे पानी अच्छी, बाउंश बुदा अच्छी, पतर टे छिंडिकी पड़ला गोटे बाउंश पतर ओजन हवा केते, किंतु सी जदि पानी ऊपर पड़गला आपण लक्ष्य करी देखिए सी जो तरंगटी सृष्टि हम सी ए मुंडरू से मुंड पर्यंत पोखरीर संचरी जीव। मन ताठू आहुरी तरल, आउ संसार भितरे घटुथिबा घटना गुड़ाक तो बाउंश पतर आहरी ओजनिया। टिकक मात्रे पड़ी जाए आम मन उपरे, आउ मन चहली जाए, स्थिर ही पारे ना। तेणु मन को स्थिर करी भगवान को चरण रे लगेबा एडे सहज व्यापार नुहे। वृत्रासुर सही प्रार्थना व्याकुल ही कहूची, हे कमल लोचन तुम पाद पद्म रे मो मन स्थिर ही लागी रहू,
ভোলানন্দে কবার হরি বল তারা তনয় গৃহে মোর ভূনাথ মন মুন কর গোবিন্দ 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 মধু গড়ুচি মকরন্দ লই দাস জগন্নাথ ইন্দ্র বৃত্রাসুর চরিত গোবিন্দ 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 মধু গড়ুচি মকরন্দ অসুর বাণী সুধাময় শুনি সকল পাপ ক্ষয় গোবিন্দ 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 মধু গড়ুচি মকরন্দ ভুবন মঙ্গল এ বাণী শুনি সংসারু তর প্রাণী গোবিন্দ 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 মধু গড়ুচি মকরন্দ ভুবন মঙ্গল এ বাণী শুনি সংসারু তর প্রাণী গোবিন্দ 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 মধু গড়ুচি মকরন্দ ভଗବାନ କି ଜୟ ଖାଲି ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳମୟ ବାଣୀ କହୁଛି ମ କେଡ଼େ ମଧୁମୟ ବାଣୀ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ମା ମାନେ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମନ ଦେଇ ଏ କଥାକୁ ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇଥର ନୁହଁ ବାର ବାର ଶୁଣ ବାର ବାର ଶୁଣିଲେ ସଂସାରରୁ ତରିଯିବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ ଭୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां षष्ठ स्कन्धे वृत्तस्य इन्द्रोपदेश नाम एकादशो अध्यायः द्वादश अध्याय बोलानंदे गवार हरि बोल दुखित हुई सचिपति वृत्र वचने पुणी माति ताहाकु रणे कले बध द्वादश अध्याय संवाद एकादश अध्यायंकर पाठ तो समाप्त होइचंती षष्ठ स्कंदंकर द्वादश अध्याय रे आसंतु प्रवेश करिवा एठी हमकु कौन चरित्र श्रवण करिवा पई सौभाग्य प्राप्त होबो ना वृत्रासुरर इंद्रंक द्वारा बध तेणु वृत्रासुरर निधनर वार्ता आसंतु श्रवण करिवा श्री शुकौवाच बोलानंदे गवार हरि बोल श्री शुकौवाच बोलानंदे गवार हरि बोल हेमन्ते संग्रामे असुर छाड़िब बोली कळेबर गोविंद 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 मधु गड़ुचि मकरंद जयरु भल मोमरण मनरे कला हेरा जन गोविंद 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 मधु गड़ुचि मकरंद शूलकु हरि वृत्रासुर धाइला इंद्रर उपर गोविंद 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 मधु गड़ुचि मकरंद जेमन्ते कईट भवीर धाइला विष्णुक उपर गोविंद 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 मधु गड़ुचि मकरंद भगवान की जय माँ माने भाई माने युद्ध क्षेत्र रे विजय पाइबा अपेक्षा वीरगति को प्राप्त हुई भगवान चरण रे शरण पशिबा भक्ति करने को अधिक श्रेयमणि वृत्रासुर इंद्र को आवाहन कला सो इंद्र निजर अस्त्र प्रस्तुत करी मोठारे प्रहार कर इंद्रंक आड़कू निजर शूल निक्षेप करने धावमान होबाकू लागेला
बोलानंदे कबार हरि बोल जुगान्त अग्नि प्राय तेजे से शूल अत्यंत विराजे गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद वृत्र सुर चूड़ामणि इंद्रंकु प्रहारिलाणि गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद घोर सबदरु सकला पापिष्ठ मलुतु बोइला गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद शूलକୁ ଧରି ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମରଣକୁ ବରଣ କରିବ। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଆକାଶୁ ଗ୍ରହ ଉଲ୍କାମାନ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଦୁର୍ଜୟ ଦେଖିଣ ସୁର ଭଇ କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ବଜ୍ର ଧରିଣ ଦେବ ରାଜ ଛେଦିଲେ ତାର ଏକ ଭୁଜ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ପରିଘ ଘେନି ଆର କରେ ଧାଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରର ଉପରେ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଦେବରାଜ ନିକଟେ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖେ ପ୍ରହାରିଲା ନେଇ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଇନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତୁ ବଜ୍ର ଖସିଲା ଅଧୋ ଭୂମିରେ ସେ ପଡ଼ିଲା गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ପୁରାନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଗୋଟିଏ ହାତ ହଣା ହେଇଗଲା ବଜ୍ରରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପରିଘ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଟି କାମୁଡ଼ି ତଳମୁହାଁ ହେଇକିରି ବଜ୍ର ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖି ଅଦ୍ଭୁତ ବୃତ୍ର କର୍ମ ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର ଦେବଗଣ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद সকলে কলে ধন্য ধন্য ইন্দ্র সংকটে ছন্ন মন गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଯେତେକ ସୈନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର সকলে କଲେ ହାହାକାର गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଲଜ୍ଜାରେ ବୃତ୍ରର ଅଗ୍ରତେ ବଜ୍ରନ ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତେ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୃତ୍ରାସୁର ବଚନ କହି ମଧୁର गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ମନରେ 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 ବିଷାଦନ କର ବଜ୍ର ଧରିଣ ବେଗେ ମାର गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛଇ ଯେଉଁ ନର ଜୟ ତୁସ୍ତରଟି ତାହାର गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद যে জন রণে ভীত হই জয়র লেশ তার নাহি
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ସଂହାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହାହାକାର କଲେ ବୃତ୍ରାସୁର କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜା କାହିଁ କରୁଛ ଭୟ କର ନା ବଜ୍ର ଉଠାଅ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରହାର କର ଶୁଣ ଶୁଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଆଉ ସଂହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଆଉ ପରାଜୟ ଇଏ କଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତର କଥା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ ଗବାର ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ ଗବାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ସଂହାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆଦି ସନାତନ ଅଖିଳ ପୁରୁଷ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତାବିନୁ ଜୟ ବା ବିଜୟ କାହାର ହୋଇଅଛି କହ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କହିଲେ କାହାର ଜୟ କାହାର ପରାଜୟ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ବିନା ଇଏ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳର ଈଶ ଅଖିଳ ଲୋକ ଯାର ବଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସକଳ ହେତୁ ସେ ଅଟଇ ତାହାକୁ ଅଜ୍ଞ ନ ଜାଣଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କାଷ୍ଠର ପିତୁଳି ଯେ ସନ ଜଗତ ତାହାର ଭିଆଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜୀବନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରମୟ ମୃଗ ପ୍ରାଣିତା ବସେ ମହାଭାଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୃତ୍ରାସୁର କହୁଛି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ପରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାଠ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କଥା କହେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ନାଚିପାରେ ହଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ନଚେଇ ପାରିବ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପରଦା ଟାଙ୍ଗିଦେବ ଉପରେ ରହି ସିଏ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ କଥା କହିବ ଯେଉଁ ସୂତାକୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିବ କଣ୍ଢେଇର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେମିତି ହଲି କଣ୍ଢେଇ ନାଚିବ ଧଳା ପରଦାରେ ଧଳା ସୂତା ଲୁଚିଯିବ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖଣାହାରି ଭାବିବ ଦେଖ ଦେଖ କାଠର କଣ୍ଢେଇଟା କେଡ଼େ ଉଚ୍ଚବାଚ କରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ମୃଗ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି
ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ଚାବି ମୋଡ଼ି ଦଉଛେ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତିକି ଚାବି ମୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୌଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ଚାବି ସରିଲା ସେଇଠି କଣ୍ଢେଇ ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଊର୍ଜା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଜୀବନ କାଳ ବା ସେ ସମୟ ଆମକୁ ସେ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ନାଟ ହବ ତାପରେ ନାଟକ ଶେଷ ବୃତ୍ରାସୁରର ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ଆଜି ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶେଷ ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସପ୍ରେମ କହୁଥିବା ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାନ ବୋଲ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ